गोचार लग्न वशातु जन्म राशि वशातु नाम राशि वशातु जन्मांश वशातु नामांश वशातु वर्तमान महादश अंतर्दश विदश सूक्ष्मदश वेद षट्बल वशाच्च आदित्यादि नवग्रहाः ये ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थानां प्रातिकूल्य निवृत्ति द्वारा अखंड शुभफल प्राप्त्यर्थं मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं राजमुखे राजद्वारे सर्वदा दिग्विजय प्राप्त्यर्थं अस्मिन् कुले अविद्या परिहार द्वारा सकल विद्या सिद्ध्यर्थं अनैश्वर्य निवृत्ति द्वारा महदैश्वर्य प्राप्त्यर्थं अखंड भक्ति ज्ञान सिद्ध्यर्थं अस्य देवदेवस्य अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य आदि मध्य अंत रहितस्य जगतु आनंद कारकस्य चतुर्दश भुवन आदीश्वरस्य स्वामिनः श्री गंगा विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वेश्वर स्वामी प्रीत्यर्थं अस्मिन् वाराणसी महाक्षेत्रे अन्योन्य सहायेन यथाशक्ति षटु आन्मिक दीक्षा पूर्वक यथाशक्ति अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन अतिरुद्र यागम आक्ष्यम कर्म करिष्ये आदौ अधिपति పూజాంచ కరిష్యే నీళ్లు మళ్ళీ వదిలిపెట్టేసేయండి. తర్వాత గంధం తీసుకొని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క గ్లాసులకి గంధం రాసి బుట్ట పెట్టండి.